आम्ही आता ऐकले की तुम्ही काँग्रेस वांगडा युती आसा आनी युती घेवन फुडें वतले असो तुमचो हे आसा इच्छा आसा. पूण सद्याक गोंयांत काँग्रेसचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जे आसा ते येयल्लेले आसा पूण तांकां तुमी मेळोंक वतले काय वचोंक ना अशें दिसता म्हाका. तांकां तुमी मेळोंक वचोंक ना वेणुगोपाल नॅशनल जनरल सेक्रेटरी. तो आमचो हायकमांड न्ही रे. आमचे हायकमांड तुमी हे पळय हांगा बसले आमचे लोक हे आमचे वर्कर तुमी सगळे आमचे हायकमांड. ना पूण आतां तुमी कोण दिल्लीच्यान येवन ताका मेळपाक वता नॉट अवर हायकमांड न्ही. आनी तो ताज्या पक्षाच्या कामाक आयलो आसा. आमचे मया मतदारसंघाक कोण आसा पळय हांगा बसले हे सगळे आमचे हायकमांड. आमकां जाय तुमकां जाय ते हांगा ठरतले. दिल्लीच्यान ठरचें ना न्ही. जेन्ना युती म्हणटा तेन्ना खंय तरी एक मेळाप आसता न्हू. ते तांचेर डिपेंड न्ही. कदाचित ते मायट बी टू बिजी. कदाचित तांकां आमची गरजूच नासतली एखादी. पूण कारण फोटोग्राफ्स येतात खूब जाणांक मेळ्ळ्यात एखादी तांकां गरज नासतली आमची. एनिवेज ते आमी घेवन बसनात. आमचे हायकमांड आमचे लोक आमचे बूथ वर्कर आमचे ब्लॉक वर्कर तुमी सगळे आमचे हायकमांड. सो आमच्या लोकांक जाय ते जातले. आनी सेकंड युती आसात बट दॅट डजंट स्टॉप फ्रॉम एक्सपांडिंग अवर पार्टी न्ही. फाल्यां जर आमचे पक्ष वचपाक आसत फाल्यां एलायन्स घडलो फाल्यां आमी एलायन्स धर्म राखतात. सारकें नोट करून पळय विधानसभेच्या निवडणुकेक आमच्या काणकोण ब्लॉकान तिकेट लास्ट मिनीट डिनाय जाली पूण आमच्या पुराय काणकोण ब्लॉकान जीव तोडून काम केलें. दक्षिण म्हणजे लोकसभेक बाब विराटो खानार घेवन आमच्या अध्यक्ष पुराय गोंयांत मेळ्ळे आमची सगळे टीम भोंवली सगळे जय आसा. पूण आमच्या बाबतींत ते हांगा घडूं ना. ते मागीर फाटले निवडणुकेक जावं जिवन जिल्ला पंचायतीक निवडणुकेक जावं आमकां हांगा सदांच घात जाता. पूण एनिवेज ते आमी घेवन बसनात. तो आमचो नेचरूय न्ही. आमकां जे आमचे पक्ष आमकां आमचे ब्लॉक वर्कर आमचे ब्लॉक मेंबर्स आमचे बूथ वर्कर आमचे तांचेर आमचो विश्वास कारण ते आमचे हायकमांड. आनी तांकां जाय ते येतले आमी फाल्यां फातोडेच्यान किंवा मडगांवच्यान रोखडे आमचो अध्यक्ष हांगा पावूंक शकता. आनी सातत्यान फाटल्या 3 मॉन्सून सेशनाक हांगा विरोधी पक्ष नेतो नासतना सुद्दां आमचो आमदार हांगा येवन घराणे आयकून गेला आनी ते घेवन विधानसभेत ताणें मांडला. आनी खुबशे हांव म्हणटा 100% पूण 50-60% इशू तडेक लायले. पूण जेन्ना युती म्हणटा पळय तेन्ना युती अशा पक्षा कडेन करपाची आसता जी मदत करता किंवा तेंचे कोलॅबोरेशन आसता. पूण काल पयर एक इन्सिडंट जालो वेणुगोपाल येयल्ले ना तेंच्याच पार्टीन एक मायनॉरिटी कितें तरी इशू जालो आनी तेंच्या भितर फुडें जालो. तेचेर तुमी कशे पळयता की अशे इशू आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन द इंटरनल मॅटर. तांचो पक्षाचो इंटरनल मॅटर तुका हांगा कितें डिफरन्स दिसता. हांगा पळय कोर्टान सगळे आज आयतार 11:30 जाले सुशेगाद घरा आसलो टायम पूण ना कारण आमचो लोक फिल्डार आहा. हांगा तुका सगळे आमचे हायकमांड हांगा आहा सगळे. सो नथींग तांचे इंटरनल मॅटराचेर आमकां कमेंट करपाचें. आतां तुमची ब्लॉक कमिटी स्थापन जाल्लेली आसा फुडें इलेक्शन लागीत आसा. सो ह्या फावट मयान कॅन्डिडेट कशे पळयता. पळयात कॅन्डिडेट आमचे हांगा सगळे सक्षम आसा. आमचे जे ब्लॉकान जे मेंबर आसा सगळे सक्षम आसा उमेदवार जावपाक. पक्षाचो सर्वे चालू आसा आनी सर्वे प्रमाणे जे येतले आनी बरे लोक जर कोणाक आमी घेवंक जाय पक्ष घट करपा खातीर आमच्या दारां उडी आसात मया मतदारसंघात. कारण पक्षाक बलकटी हाडपाक जिखपाक बीजेपीक तिकीट करपाक कोणा आनी दिसता की आमकां येवन जॉयन जावचें तांच्या खातीर आमचे दार उगडे आसात. कारण जे हांगा तुका दिसता लिडर आमचे सिनियर लिडर बसले ते पुराय एक फॅमिली कशें आसा हांगा आनी पुराय पक्ष जो उमेदवार दिसलो ताच्या फाटल्यान ते रावतले आनी निवडूनय हाडटले आनी हे फावट आमी हो सीट जिखतले. The voice for Coin.